اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قادیانی اور مرزائی جو مذہب ہے اس کی بنیاد دھوکے اور فراڈ اور فریب پر ہے۔ یہ بات ان کے گرو مرزا غلام احمد قادیانی دجال قادیان نے سکھائی، اور آج تک یہ جو ان کے مربی ہیں وہ اسی دھوکے، فراڈ اور فریب کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ آئیے اسی دھوکے اور فراڈ کی ایک جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا گروپ احتساب قادیانیت ہے، اور اس کے اندر ایک مربی جو اپنے آپ کو سچا احمدی کہتا ہے، جو یعنی اس کے نزدیک بھی شاید اس کو بھی پتا ہے کہ جتنے سارے مربی ہیں مرزائی سارے جھوٹے ہیں، یہ اپنے آپ کو سچا احمدی کہتا ہے۔ اس نے ایک پوسٹ لگائی ہمارے گروپ احتساب قادیانیت میں، اور اس کے اندر یہ دیکھیے اس نے جو کچھ لکھا، وہ حق نواز، وہ جا الحق کو حق نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ نام بھی شاید ان کو ٹیچی نے بتایا ہوگا، بہرحال میرا نام تو حق نواز نہیں ہے۔ تو اس کے اندر، پوسٹ کے اندر، یہ جو آپ کے سامنے اس نے لکھا یہ نظر آ رہا ہے۔ اس پوسٹ کے اوپر دوستو، جب اس پوسٹ کے اوپر ہم نے اور ہمارے مسلمان دوستوں نے کمنٹ شروع کیے، تو اس کے ساتھ یہ جو سچا احمدی نام کا جو کچا مربی جسے ہم کہتے ہیں، اس نے جو ان کے ساتھ ڈیبیٹ شروع کی ہمارے ساتھ، جس میں میں بھی تھا اور دوسرے دوست بھی، تو وہ پوری کی پوری ڈیبیٹ ہم نے اسی ٹائم ریکارڈ کر لی۔ کیوں کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ جو سچا احمدی نام کا فراڈیا ہے، یہ بعد میں اس کی عادت ہے کہ جب یہ پوری پوسٹ پر کمنٹس وغیرہ اور تھریڈ پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ کسی ٹائم ایک دم اپنے سارے جو کمنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور بعد میں یہ لوگوں کو کہتا ہے بتاؤ میں نے کہاں لکھا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلی ویڈیو ہے جو ہم نے اس وقت بنا لی تھی جس وقت ابھی اس نے اپنے کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دوسری ویڈیو اسی کے ساتھ ہی، کہ جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے سارے جو کمنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ اس نے پوسٹ لکھی، تو میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ لکھا کہ کچے مربی لگتا ہے ٹانک وائن کچھ زیادہ ہی پیلی ہے۔ تو اس کے جواب میں اب یہ جو سچا احمدی نامی مربی ہے، تو وہ اے اس کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ اچھا کچے مربی جی، یہ تو بتا دو یہ حضرت اقدس کون ہے، ان کا کچھ تعارف تو کروا دو، کوئی نام کوئی پتہ۔ یہ چونکہ اس نے اپنی کمنٹ میں لکھا تھا کہ حضرت اقدس کو سچا تو تم مان چکے ہو ہمارا حوالہ پیش کر کے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت اقدس جو ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے اس کا جواب دیا ہاں ہاں، یہ ہاں ہاں ہو جو ہے یہ بڑا کرتے ہیں، شاید یہ کسی ان کے مرزا نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد سارے وحشی پیدا ہوں گے، تو یہ وحشی شاید ان کی عادت ہے ہاں ہاں ہو کرنا۔ بر اس نے کہا جن کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ان کا نام نہیں پتا، مجھے پوچھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا حضرت اقدس کون ہے، وہ مجھے پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے لیے جس کی کتابوں سے حوالے پیش کرتا ہوں اس کا نام جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے، کرشن جے سنگھ مہاراج بن چراغ بی بی۔ کیا یہی ہے تمہارے حضرت اقدس؟ تو آگے سے اب دیکھیے کچا مربی کیا شروع کرا، دیوگندی اشرف تھانوی کے بچے زبان سنبھال کر بات کر۔ یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان مربیوں کی اصلیت ہے، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو تم نبی سمجھتے ہو، جو مرزا غلام محمد قادیانی کو جب بھی ہم اس کی بات، تو یہ کسی نہ کسی عام مولوی یا عام عالم دین کی بات بیچ میں لا کر، تو اس کا اپنے نبی کا موازنہ یہ غیر نبیوں سے کرنا خود ہی شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے لکھا مربی جی
अच्छा लिख दो मिर्जा कादियानी कृष्ण और जय सिंह नहीं था। तो उसके जवाब में लिखता है तुम साबित करो कि देवबंदी अशरफ थानवी गोबर नहीं खाता था। ये आप मैं आपको यानी इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, बस आप देखते जाएं कि ये सवाल क्या है और जवाब क्या हो रहा है। मैंने इसको लिखा, कच्चे मुरब्बी क्या मैंने तुम्हारे लिए अशरफ अली थानवी साहब का कोई हवाला पेश किया है? जिसकी बात है उस पर बात करो, फिर दूसरी तरफ जाना। तो अब आगे से अपना जो जो हस्ब आदत जो उसका डायलॉग है इस कच्चे मुरब्बी का लिखता लिखता है, भाग, अभी तो मैंने तेरा वुजू चेक करवाना है। ये देख रहे हैं। तो मैंने पूछा पहले ये तो बता दो कि तुम्हारे हजरत अकदस कृष्ण जय सिंह हैं कि नहीं। तो वो कहता है पहले मेरी बात का जवाब दे, अशरफ थानवी देवबंदी गोबर खाता था कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हजरत अकदस का मुकाबला अशरफ अली थानवी के साथ है? तो आगे से जवाब देता है भाग मौलवी भाग। ये मुख्तलिफ इसके वो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। मैंने इसको पूछा ये भी बताओ अच्छा ए, ये भी बताऊंगा। उसने मुझे पूछा कि अपनी माँ के साथ जिना जायज है कि नहीं, नऊजुबिल्ला। तो मैंने इसको पूछा ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले तुमने और ऊपर अपनी पोस्ट में जिस हजरत अकदस का जिक्र किया ये बता दो कि वो कौन है। तो आगे से ये कच्चा मुरब्बी जो सच्चा अहमदी नाम का देखिए कहता है जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने इसको कहा अजीब बात है, पोस्ट तुमने लगाई, सवाल करना तो हमारा बनता है, अब तुम सवाल भी खुद ही करोगे। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे जो ऊपर पोस्ट लगी है, तुम्हारी जो ऊपर पोस्ट लगी है उसमें तुमने किसी हजरत अकदस का जिक्र किया, तो वो कौन है? तो उसका जवाब देता है लगता है तेरा वुजू चेक करना पड़ेगा, चल मैं लगाता हूँ देवबंदियों के कारनामे। ये मैंने इसको इसके जवाब में कहा अगर पहले दसूंदियों के कारनामे लगा देते तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होता। जानते हो ना दसूंदी कौन है, मैंने इससे पूछा। तो अब आगे कहता है भाग मौलवी भाग, अब तू लाजवाब हो गया है, तो फिर अपनी देवबंदी फितरत पर आ गया है। ये बीच में हमारे दूसरे दोस्त अली मलिक साहब के कुछ कमेंट्स हैं। ए, आगे ये कुछ दूसरे दोस्तों के कमेंट्स हैं। तो ये कच्चा मुरब्बी साहब कहते हैं हा 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 हा, अब आगे मदद करने दूसरे मौलवी भी। यानी ये भी इसका जो डायलॉग है अक्सर ये बोलता है। आगे देखिए ये क्या लिख रहा है मुझे मुखातब करके, मौलवी जाल हक, मैं तेरा बाप हूं तू मुझे धोखे नहीं दे सकता। ये कहता है मैं तेरा बाप हूं तू मुझे धोखे नहीं दे सकता। ये इसने लिखा। आगे दूसरे दोस्त इसको कुछ शर्म दिला रहे हैं। तो मैंने इससे ये पूछा चल बता, अगर तू मेरा बाप है तो मेरा खानदान क्या है? जाहिर है बेटे का खानदान अपने बाप वाला ही होता है ना। तो उसके जवाब में ये कहता है, देखिए कहता है अपनी माँ से नहीं, अपनी माँ से नहीं पूछा तेरा खानदान कौन सा है। फिर मैंने इसको पूछा चल कच्चे मुरब्बी बता मेरा खानदान कौन सा है, तूने कहा है कि तू मेरा बाप है। तो आगे से ये मुरब्बी अब देखिए ये अपनी जो मिर्जई जो फितरत है इनकी, जो असल में जो इनके अंदर गंद भरा हुआ है वो अब निकालना शुरू हो गया। कहता है मैं तो सब मौलवियों का बाप हूँ। मैंने इस आगे दोस्त जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने जाहिर बात है इसको कुछ किया। मैंने फिर इससे पूछा ए, मुझे पूछता है ये तू किसका बेटा है, देवबंदी अशरफ थानवी का या ये रशीद देवबंदी का? यानी कि ये देवबंदी के लफ्ज को ये देवबंदी लिख रहा है। तो मुझे ये पूछता है, तो मैंने इससे पूछा तुझे नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ? यानी इस तू तो कहता है कि तू मेरा बाप है, मैंने इससे पूछा कि तू ऊपर कह के आया कि तू मेरा बाप है, अब तू मुझसे पूछ रहा है तू किसका बेटा है? तो फिर ये आगे मैंने फिर इससे पूछा कच्चे मुरब्बी तुझे अपनी नस्ल पता है? अगर पता है तो बता मेरा खानदान कौन सा है, तूने कहा है कि तू मेरा बाप है। तो आगे अब देखिए ये कच्चे मुरब्बी साहब जो है क्या लिखते हैं, कहते हैं तुम सब मौलवी जूते खाकर जलील होकर भी नहीं सुधरते। ए, मैंने इससे बार बार पूछा कि तूने कहा तू मेरा बाप है तो बता मेरा खानदान क्या है। तो लिखता है पहले तू बता अशरफ अली थानवी की नस्ल, अशरफ थानवी की नस्ल क्या थी?
यानी ये मुझे पूछ रहा है। तो अब दोस्तों ये आपके सामने अब जब मैंने इसको कहा कि कच्चे मुरब्बी, मेरा दावा है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारा हजरत अकदस क्या था, मर्द था कि औरत, इंसान था या कीड़ा। तो अब ये जो कच्चा मुरब्बी है ये अपने उस लिबादे से बाहर आता है और असली मिर्जई अंदर से निकलता है। कहता है, मौलवी मैंने कहा था कि अपनी जुबान को लगाम दे। तो मैंने इससे फिर कहा, हो मुरब्बी गुस्सा कर गया, तो फिर तुम बता दो कि तुम्हारा हजरत अकदस कौन है। तो अब आगे कहता है, तुमने हजरत अकदस के बारे में बकवास की है, हरामी मौलवी। अच्छा, मैंने इसको कहा, अच्छा अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरे बाप हो, अब मुझे हरामी कह रहे हो, बड़ी अजीब बात है। तो अब आगे ये कच्चा मुरब्बी साहब देखिए लिखते हैं, तुम सब मौलवी मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ हरामियों। ये ये मुरब्बी साहब जो है ये लिख रहे हैं। आगे दूसरे दोस्त हैं जो उनके साथ बीच में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जाल हक जो आपसे मुखातिब हूं, मैं आपको सिर्फ अपने जो कमेंट है और उसका जो जवाब है वो चलो मैंने इसको कहा, चलो तुम्हारी नस्ल तो हमें पता चल गई, अब अपने हजरत अकदस की नस्ल भी बता दो। तो वो कहता है, मैं तुम सब की नस्लें बताऊंगा, तुम मुझे नहीं जानते। तो मैंने इसको कहा कि हम तो आज तक तुम्हारे हजरत अकदस को नहीं जान सके, तुम्हें कैसे जान सकते हैं, कुछ बताओ तो सही अपने बारे में। तो कहता है, मैं तुम सब का बाप हूं, आज से मुझे अब्बा कहा करो। ये देखिए, मैं तुम सब का बाप हूं, आज से मुझे अब्बा कहा करो। तो दोस्तों ये कमेंट चलते चलते ये देखिए आगे, ये कच्चे मुरब्बी साहब कहते हैं, तुम सब मौलवी हराम की औलाद हो। ये देखिए, तुम सब मौलवी हराम की औलाद हो। जब इसने ये कहा तो मैंने इसको कहा, लगता है अब टॉनिक वाइन का नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया है मुरब्बी पर। कभी कहता है मैं तुम सब का बाप हूँ, कभी कहता है तुम सब हरामी हो। तो अब इसके जवाब में कच्चे मुरब्बी साहब कहते हैं, भाग मौलवी भाग, देख अब मैं देवबंदियों के कारनामे लगाता हूँ। तो अब फिर आगे कहता है, लो मौलवी भाग गया, भाग मौलवी जा अल बातिल भाग। तो दोस्तों ये आपके सामने ये इस मुरब्बी जो अपने आप को सच्चा अहमदी नाम से याद करता है, उसकी एक पोस्ट थी जो हमारे ग्रुप एहतसाब कादियानत में लगाई गई थी। और उसी वक्त हमने इसका ये जब ये कमेंट ये ख़त्म हुए तो ये इस वक्त हमने ये इसकी पूरी वीडियो ये आपके सामने हमने ले ली है। अब हम आपके सामने ए, इसके साथ ही दूसरी वीडियो पेश करेंगे कि कुछ ही देर के बाद जब हमने ये पोस्ट देखी तो इसके अंदर से ये जो सच्चा अहमदी नाम के जो कच्चा मुरब्बी है, इसके सारे कमेंट वहां से खत्म हो चुके थे। आइए वो दूसरी पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों आइए ये देखिए, ये वही पोस्ट है जो आपके सामने अभी हमने पेश की, जिसके अंदर सच्चे अहमदी नामी जो कच्चा मुरब्बी है उसने उसकी आपने सुने, उसके बकवासात आपने सुने। तो हमने जब कुछ देर के बाद दोबारा ये पोस्ट हमने हमने उसी टाइम, क्योंकि हमें पता था कि ये धोखेबाज मुरब्बी आजकल ये काम करते हैं कि जब भी कोई कमेंट करते हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद अपने कमेंट डिलीट कर देते हैं। तो हमने उसी अपने ज़हन में रखते हुए इसकी वीडियो पूरी बना ली थी जो आपने अभी देखी। थोड़ी देर के बाद हमने जब ये पोस्ट खोली तो ये देखिए, इसके अंदर कच्चे ये सच्चे अहमदी नामी जो मुरब्बी है, इसके सारे कमेंट जो है यहाँ से गायब थे। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसके सारे कमेंट जो है इसके अंदर से गायब थे। और यानी कि उसने अपने जो कमेंट हैं वो सारे कमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर से डिलीट कर दिए थे। ये देखिए, ये आपके सामने, ये आपने पहली वीडियो में देखा और ये अब दूसरी वीडियो में देखिए कि ये इसने सारे जो है अपने ये डिलीट कर दिए। और दोस्तों ए, यानी देख रहे हैं आप कि इस मिर्ज़ई जो मुरब्बी हैं इनकी क्या फितरत है कि पहले ये गालियां देते हैं लोगों को, उसके बाद फिर
جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم لکھ چکے ہیں اپنی اندر کی جو مرزائی گندگی ہے ظاہر کر چکے ہیں، اب ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہو تم گالیاں دے رہے ہو، تو اس کے بعد یہ حرکت کرتے ہیں کہ یہ اپنے کمنٹ جو ہیں سارے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور دوستو اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ یہ کچے مربی نے اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کیے، بلکہ اس کے اگلے دن جب ہم نے اسی پوسٹ کو اپنے گروپ میں ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ پوری پوسٹ ہی اس مربی نے ڈیلیٹ کر دی ہے، کیونکہ اس نے خود لگائی تھی تو اس نے پوری پوسٹ ہی جو ہے وہ اپنے گروپ سے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ تو دوستو اسی لیے یاد رکھیے، ہم پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں کہ دھوکے، فراڈ اور دجل و فریب کو ملا کر یہ مرزیت اور قادیانیت بنائی گئی ہے۔ تو ان دھوکے بازوں کے دھوکوں کو سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔